मगर बांग्लादेश नहीं उन्नति हो गया। हम नहीं देखता हूँ, कुछ नहीं दिखता हूँ। क्या हुआ रे मेरी केड़ी? हम इंडिया थे कि हिंदी सीखे आस्ता हूँ, हम पूरे जाता हूँ। Hey, hey, hey! Hey! तुम इस जगह क्या करेगा? ये बंगाली, अभी जाता हूँ। वो मुंडी की कोशिश खराब है। क्या करेगा? हम भागूंगा। अल्लाह बासाई से रे, अल्लाह बासाई से। भाई, क्या करता है भाई? আমি ইন্ডিয়া থেকে আসতা হু, ইন্ডিয়া থাকি হিন্দি শিখতা হু, তোমার হাতে আমি হিন্দি বলতা হু। কিছু তো বুঝি না। কয় কি আমি কিছুই তো বুঝি না। तारा तोरे काटिन दीतेছি মক্কেল পাই না रोज 5000 तो मक्केल बोलता है আমি তো नहीं बुझता है आपने हिंदी আমি नहीं बुझता हूँ। क्या बोल रहा है तू? वाले की बहुत serius salah kuai gitu. Iba Hindi English time জীবন হলো না। আমি তো লেখাপড়া করি না। এই যে শালা এত সুন্দর ইংলিশ কোন থেকে শিখলো? শালার থেকে এখানে থেকে লাভ নাই, হতে পারবো না বুঝছো? ভাই আমি যাऊंगा वाले बेबी पूछता जाऊंगा वाले बाबू ए बाबू এই জায়গায় তুমি কি করেগা? क्या रे এই দিয়ে শালা হিন্দি কো বলে এই জায়গা খাওয়া লাওয়া আর বাল গরু আর হিন্দি কো বলে ভালো রে ওই জীবনে পড়াশোনা হয় না হিন্দি